ତୃତୀୟ ହେଲା ବିକ୍ଷିପ୍ତ। ବିକ୍ଷିପ୍ତରେ କେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିବ, କେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ରଜଗୁଣ ସତ୍ୱଗୁଣ କାମ କରୁଥିବେ, ତମଗୁଣ ଦବିଥିବ। ତାହିଁରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେବ ଟିକେ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ, ତାପରେ ଆଉଥରେ ବିକ୍ଷେପ ହେଲେ ଆଉଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ। ସେଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ହେବ କେତେବେଳେ ନା ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ହେବ। ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ମନଟା ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତଟା ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଚାହିଁବେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଆପଣ ଚିତ୍ତରୁ ଗୋଟାଏ ମଇଳା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ପିଲା ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏତେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବନି। ଯେଉଁଟାରେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ମନଟା ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ସ୍ଥିର ହୋଇକରି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷକୁ କରିବେ, ତାଠୁ ଟିକେ ଆସିବେ, ତାଠୁ ଟିକେ ଆସିବେ, ତାଠୁ ଟିକେ ଆସିବେ, ତାଠୁ ଟିକେ ଆସିବେ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ତାହିଁରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛି। କିଏ କେଉଁ କିଏ କାହାର ପାୱାର କେତିକି ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ଯେମିତି ଅଛି କେତେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଯେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ତା ପାୱାରକୁ ଧରିକିରି, ଏକାଗ୍ରତାର ନେଇକରି। ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ କେମିତି କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ଆଗକୁ ଅଛି। ଏକାଗ୍ରତା ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେବ, ସତ୍ୱଗୁଣ ବଢ଼ିବ ଆଉ ରଜୋ ତମଗୁଣ ଦବିଯିବେ। ଯାହାର ସତ୍ୱଗୁଣ ଯେତେ ବଢ଼ିବ, ତାର ଏକାଗ୍ରତା ଯେତେ ସେ ସିଦ୍ଧ ହେବ, ସେ ସେତେ ଭିତରକୁ ପଶିବ। ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର, ସେ ଜାଣେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର, ମାନେ ତାର ବ୍ୟବହାର ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣି ଦେଇପାରିବ। ଆକାଶରେ କ'ଣ ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ଯଦି ଆପଣ ଆସିଗଲେ, କେଉଁଠିକି ଆସିଗଲେ, ଯଦି ଆସିଗଲେ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେ, ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ନାହିଁ ମୋତେ ଜାଗତିକ ବିଷୟର ପ୍ରଲୋଭନ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମ ନିଜକୁ ଜାଣିବି ଆଉ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେ ସେଇଟା ହେବ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ହେବ। ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ କୌଣସି ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ରହିବନି। ତେଣୁ କୁହାହେଲା ବିରାମ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବିରାମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବକୁ ସିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ବିରାମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବ, ମାନେ ବିରାମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବ ଅର୍ଥ ସେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବକୁ ସିଏ ଲାଇକ୍ କରିବ। ତାର କୌଣସି ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ରହିବନି, କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ସିଏ ରହିବ। ସେଇଟା ହେଲେ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିକି ଆସିବ। ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ମାନେ ଜାଣିବା, ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିବା ଜାଗତିକ ବିଷୟର। ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ, ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ସାମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ। ଆଉ ସେଇଟା ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ମାନେ ତାର ଉଲ୍ଟା, କିଛି ଜାଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ପରମାତ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ। ତେଣୁ ମୋର ଜାଗତିକ ଜଗତ ହେଲା ତ୍ରିଗୁଣ, ତା ସହିତ ମୋର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ସିଏ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇଟା ବିରାମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଭ୍ୟାସ, ତା ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବକୁ ସିଏ ଫାଲୋ କରିକି ସିଏ ସଂସ୍କାରଟା ଖାଲି ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କରିଛି କର୍ମ, ତାର ସଂସ୍କାରଟା ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ବଡ଼ିଟା କେବଳ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଆସିଯିବ। ସେଇଟାରେ ପୁଣି ଟପ୍ କିଏ ହେବ ନା, ସେ କହିଲା ଯେ ସେଇଟା କାହାର ହେବ ନା, ଯେଉଁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବି ଯେ ସେଇ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି କି କମାନଙ୍କର ସହଜରେ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ ତ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ବୁଝାଉଥିଲି, ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ସହଜରେ କମାନେ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଜନ୍ମରୁ ମାନେ ବେଶୀ ସାଧନା ନ କରିକିରି। ତୀବ୍ର ସମ୍ବେଦନ ଆସନ୍ନ। ନାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣ କହିବେ ନା। ଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଭବ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଭବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ସିଦ୍ଧ। ଭବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ଜନ୍ମରୁ ସିଦ୍ଧ କମାନେ, ସେମାନେ ବି ଯାଇପାରିବେ। କମାନେ ଯାଇପାରିବେ? ଏକ ହେଲା ବିଦେହ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଲୟନ। ଫାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଆପଣ କହିବେ ନା। ବିଦେହ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ମରିଗଲା ପରେ ବିଦେହ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବିଦେହ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ସିଦ୍ଧ, ଜନ୍ମ ହଉ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିକି ଯିବା ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବନି। କୋମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଭବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି। ଭବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧ। ଜନ୍ମରୁ କୋଉମାନେ ସିଦ୍ଧ ନା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେହ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ବିଦେହ ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ଜୀବନରେ ଥିଲା ବେଳେ ମୁକ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦେହ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କେ ଯଦି ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିକି ଯାଇକରି ସିଧାସଳଖ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଇପାରିବେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସିନା ସେମାନେ ବିଦେହ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବୋଲେ ଆଉଥରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ବା ସେଇଟାରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିବେ? ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିକି ଯିବେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ। ମୋ କଥା ବୁଝିଲା? ନମ୍ବର 2 ଜିନିଷ ହେଲା, ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଲୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଶରୀର ନଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ଆଉଥରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିକି ସେମାନେ ଯାଇକରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିକି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ 3 ହେଲା କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର କେମିତି ହେବ? ଇତରେ ସାମ୍ବେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେମିତି ହେବ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ,
आम मन कौन करा पड़ो आम केतेटा क्वालिटी थिया पड़ो एक है श्रद्धा दुई है बीर्य श्रद्धा कहले मुझे कहली तीव्र आग्रह थी साधना प्रति नंबर 2 है अविचल रूपे माने विचलित न होगी दुई है बीर्य माने आपन कौन कहली आपणकर माने शरीर रे आउ इंद्रिय रे आउ ये कौन शरीर रे इंद्रिय रे आउ चित्तरे चित्तरे उत्साह रल जदि द्वारा आम से दिगरे अग्रगति करिपरिबा स्मृति स्मृति अर्थ माने ठीक संस्कार जितेबाला आम मन अशांत हो ठीक संस्कार आसिक आम राइट लाइन रे नौथो से स्मृति मध्य प्रखर रहा दरकार आ प्रज्ञा तापर आसला समाधि समाधि अर्थ कौन विषय प्रति विरक्त होकर जितेबाला मनटा आसिक शांत हो विषय आड़ू धाइबनी से आम स्थिर होकर रहीपर से समाधि आ प्रज्ञा से उत्कृष्ट प्रज्ञा जात हम दिव्य ज्ञान आसो आम से अग्रगति करिपरिया इतर साम अन्य मान से पचार असंप्रज्ञात समाधि अन्य मानकर किभଳି हुए इतर साम अन्य लोकंकर केमती हुए बोली कहले आप लिखिए असंप्रज्ञात समाधि साधारण लोक का साधारण साधक के लिए कैसे होता है कैसे घटित होता है आप लिखो तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक दूसरा लोक का असंप्रज्ञात समाधि साधित होता है जिसी का श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा उत्तम है वो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकता है चला तापरे आपण पचार जे से भितर मध्य माने कमानकर आग हम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि थिले भी प्रज्ञा थिले भी आग कार हम पछे कार हम ना जो मानकर तीव्र संवेग माने तीव्र इच्छा थी से भितर जो अधिक अधिक तीव्र थी सबुठारु से आग हम से आग हवा से तीव्र संवेग थी आग पछ भी भाग हम से मृदु अच्छा मध्य अच्छा अधिमात्रा अच्छी बेसी यदि तीव्र संवेग थी तार आग हम ताठर यदि मध्यम धरण अच्छी ताठर पछरे हम तार जो मृदु अच्छी ता पछरे हम एमती सब भाग कराई आउ से असंप्रज्ञात समाधि आउ कार हम ना जहाँ ईश्वर दया करेंगे ईश्वर पाखे तार जब भक्ति आसो ए सब साधना किसी न करी जड़े जदि ईश्वर प्रणिधानात् बा ईश्वर प्रणिधान अर्थ प्रणिधान माने विशेष भक्ति प्रणिधान हूँ विशेष ईश्वर गोटे विशेष भक्ति जो आसो जदि ईश्वर अनुग्रह करेंगे तार असंप्रज्ञात समाधि सीधा सड़क हो पार जमी ध्रुव ध्रुव प्रहलाद छुआईदे शंख आसिक छुआईदे स्पर्श कला माने से गदगद होकर स्तुति कले ध्रुव को स्तुति कर आसुना छोट पिला सी भगवान स्तुति केमती कर जान नाला से जो भगवान शंखड़ा छुआईदे से गदगद होकर स्तुति कला से केमती आसला तार कहले भगवान ठारे जब विशेष भक्ति आसो द्वारा असंप्रज्ञात समाधि आत्मज्ञान हो आप मन रखिए असंप्रज्ञात समाधि कैसे घटित होता है किसी का जल्दी होता है ओ ये जन्म से होता है भव प्रत्यय कहे भव प्रत्यय विदेह आ प्रकृति लय आप दुईटा वार्ड देवे ए वार्ड गुड़ा मन रखुवे विदेह माने माने जीवन मुक्त अवस्था को जाइए जो मैंने मरी जाइए विदेह विदेह देह त्याग कलापर से जन्म हे से साधन आसीज बुझला विदेह आ प्रकृति लय मन रखिए कमानकर सहजरे किसी का सहज में असंप्रज्ञात समाधि होता है दोनों का एक है विदेही विदेह और दो प्रकृति लय भव प्रत्यय भव प्रत्यय किसी का होता है भव प्रत्यय माने जन्म भव प्रत्यय अर्थ जन्म सिद्धि भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि किसी का होता है अर्थात विदेह एंड प्रकृति लय और दूसरे लोग का कैसा होता है इतर साम पहले अदर मैन अदर लोग जदि चाहिए से जीव कौन करा पड़ो ना श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि एंड प्रज्ञापूर्वक होता है और उसी से भी विशेष फर्क कैसे होता है ना जिसी का तीव्र संवेग है वो आगे चलता है और तीव्र संवेग लोक का बीच में भी जिसी का मृदु उसी से भी विशेष पार्थक्य है और मृदु है मध्य है अधिमात्रा है जिसी का अधिमात्रा है वो आगे प्राप्त होता है जिसी का मध्य है वो तो उसी से पीछे होता है और जो मृदु है सबसे पीछे होता है ऐसा है और कैसे असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होता है ना ईश्वर प्रणिधानात् होता है ईश्वर प्रणिधानात् ईश्वर 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 प्रति विशेष भक्ति जिसी का होता है वो उसी से भी असंप्रज्ञात समाधि शीघ्र साधित होता है आप मन रहा व्हाट इज संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि आउ कार कौन प्रश्न अच्छी जहाँ पाठ अच्छी आम जो ईश्वर पढ़ले जो ईश्वर अनुग्रह हेले ये समाधि हम से ईश्वर किए
ईश्वर किए ईश्वर परिचय कौन ईश्वर लक्षण कौन ईश्वर उपासना द्वारा कौन कौन हम सेटा आम पर देखा जोग दर्शन अनुसार हु इज ईश्वर व्हाट इज द सिम्पटम ऑफ द ईश्वर एसब विषय आम देखा पर आज आम कार्यक्रम को एति रखा जा भितर आपंकर प्रश्न कौन अच्छी मत मिनट 2 मिनट भितर पचारतु कार कौन प्रश्न अच्छी अबुझा अच्छी पचारतु मोर आज क्लास बारंबार खाली कटुला मु सूत्र जा लिखि पारनी सर टिके परे पठेइ देबे मो ताकू